jodono belai hambai tini Tipramotha TWF YTF ni Kuchukberen ni leaders joni kaisa guruttopurno boithokka haste gnangino जों जे बर'ग्रुप बियाल दं जों जारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रबो जों एलाका बेराय आबो नुनुबो हायजे এবং যিনি মানথাই মারেনাই সাবরনাই কেন্দ্রীয় সরকার মানে সাব মা সাননাই जों मा सानो Tipramotha ग्रेटर टिप्रालेन्डनि चबानतयै दिनै जों লিডার কক সালাইকে এবং বেলায় কত চবা খাইনেন বাকি তিনি ওয়ান অ্যান্ড অল ইউথ লিডার্স চিনি বরি বদলনি তে সার বিকারাঙ্ক সিএম অফ এডিসি কাউন্সিলनि চেয়ারম্যান এমএলএস गोबां লিডার ফাই जों তিনি 3 ঘন্টাनि বৈঠকनि পরে সিদ্ধান্ত নাকা যে চিনি বরগ্ন মথাঙ্গানি বাগি চিনি মানতে মাননান বাগি বেলাই কাইসা কত চবা जों ख्लायनाय फियाबा चिनी बदलनि रायदा नतुइनो हुबाग्रा चिनी सुप्रीम लिडार बनो चिनी सिद्धान्तनि क तिनी हरन जानक जागने এবং ওয়ান্স বিনি অনুমোদন মানখা দেনকায় Tipramotha আগামী মাসটি দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ বিরাট একটা চবা जों नखरनान बागै सिद्धांत लानाय गयছে गोबां कक्टरै वानाना करै थामजा दंखाय जों चबानि बिसिंति चिनि मानथायनो जों मानि मानो जों मा फुनुनाय Tiprasa कमरिया को तावबो चिरिकनान बागै साननान बागै Tiprasa को थांगो नरवरनना प्रेस मिट बोरै बदलनि प्रेसिडेंट ताबो এবং বরংগনাংজে এমএলএ স্বপ্নাদেব বর্মা যিনি এমডিসি ওয়াইটিএফ নি প্রেসিডেন্ট মচান রুনাল দেব বর্মা স্যার বিকারাঙ্ক এবং যিনি কাউন্সিল নি অনারেবল চেয়ারম্যান স্যার জগদীশ দেব বর্মা তিনি উপস্থিত দङ আর তিনি প্রেস মিটনি बिसिंति जों मुसुमो साग्रानाय ताब फाइनल डेट मान परे तावैसा बकरबो जों क कसान हामबाय